Nograi rokno ani nogo tongra di hinai samani se phia a nograi se nokphangno haprona gosilia angmahai hani bubagra chini Maharaj Pradut Kishore Manikko bo chini hani bagai bo tabo khoroksa borok bai malaina thangmase aske borom rojagya bo jaga sogikha bo tai tamo nanangko hani bagai belekhano bakhawo slukma khajak tabo lukurok chini hawo jungno lasima singsa khlaijakha hani bubagra bo saknang ya khlaiye lamawono naisingri matongkha amosimiya bono samung nang ya khlaiye ebakhe titi edisi hapangni joto samung tangnai ebakhe tangphang okrarokno bo borokno borom rojak mani nukjakliya chana chabaya nangna nangbaya o sungsaro kathang tongsak bubagrani bini achuk thayengkha buini se sakao o sungsaro buini se kuchugo tonginai khlainai bongkha o hani bubagra bongkha o sungsaro chini tipra sarokni bagai joto nislai kuchuk sakao tongai naikhlaiye daginai nokphang phia nokphangni achuk thai haida ang thangsi tamok na tongkho tipra sarokni birman bo omtei thayo achugai bini hani bagai obai khelasi masingsa khlaijak tongmani obono nijini khlaiye nasuk phinani bagai bomahai choba nongkhorna nangnai bomahai khe tewaisa sekrubai ebakhe bo raidati khe thangkhang khe cheng chini o thai ebakhe cheng bokhorok tisawi kok saimannai jorano naisingi tongo tabuk chini habu bagra musuk joratei dofani bagai chini bagai nini bagai samung khlaino The governor seems to be busy or he is unwell. I wish him all the best for his health. But हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है. कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे. आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं. ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं. हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके. जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है. तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है. लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है, ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा. और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है. आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है. मैं उसमें और ज्यादा बोलना नहीं चाहूँगा. আপনি যে বললেন যে বিলগুলো আপনি দাবিগুলো তুলে ধরলেন, যদি আগামী দিন আমাদের যে কাউন্সিলে আগামী দিন যদি ওইগুলো প্রক্রিয়া আছে, এই কনস্টিটিউশনাল অথরিটি আছে এডিসি, অনেক বিল দিয়েছে, একটা বিল পাস হয়নি কেন? আপত্তি কি আছে আমাদের? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ফাইন্যান্স বিল পাস করবেন না, অনেক চিজ আলাদা কথা. আমাদের যে কাস্টমারি ল বিল আছে কেন পাস করবেন না? সবাই তো বলেছিল ইলেকশনে সময় কি হয়ে যাবে, তো কেন হয়েছে না? এই কি রাজনীতি, এই কি পলিটিক্স? আমার ইমোশনের সঙ্গে পলিটিক্স হয়?
এই কথাটা তো বিচার করতে হবে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে সবাই বলে কি কিছু হয়নি, যে সময় মানুষ রাস্তাতে নামে যায় এই সময় সবাই বলে আতঙ্কবাদী আছে, কমিউনাল আছে। আমি তো শান্তিপূর্ণ, আজকে আপনি দেখছেন আমি কিছু ধর্ণা করিনি, একটা চিঠি দিয়েছে, এই চিঠি আপনার কাছে আসবেন, আপনি দেখেন আর আপনার প্লিজ হাইলাইটেড। So you have submitted this memorandum. Yes. Government doesn't